దామోద్ర డివోషనల్ ఛానల్కు స్వాగతం. తిరుప్పావై మనందరికీ తెలుసు కదండి. దానిని ఎవరైనా రాని వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు అనే ఉద్దేశంలో రోజుకి 5 పాసురాలు చొప్పున నేర్పిస్తూ ఒక్కొక్క పదాన్ని విభజన చేస్తూ చిన్నగా చెప్తూ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అందరూ నేర్చుకుందాం రండి. ఈ తిరుప్పావై పాసురాలు చదవడానికి ముందు మనం తనయుల్ని చదువుకోవాలి. ఆ తనయుల్ని చూద్దాం. శ్రీ ఆండాళ్ ప్రతిపాదించిన తిరుప్పావై తనయులు: నీళాస్తుంగస్తనగిరి తటీ సుప్తముద్బోధ్య కృష్ణం పారాధ్యం స్వం శృతిశతశిరసిద్ధమధ్యాపయంతి స్వోచ్ఛిష్టాయాం స్రజనిగళితం యా బలాత్కృత్య భుంక్తే గోదా తస్యై నమ ఇదమిదం భూయ ఏవాస్తు భూయః. అన్నవయల్ పుదువై ఆండాళ్ அரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாளை சொல்லு சூடி கொடுத்த சுடர் கொடியே தொல்பாவை பாடி எருளவல்ல பல்வலையாய் நாடினி வேங்களவர்க்கு என்ன விதி என்ற இம்மாத்தம் నాంగళవా వన్నమే నల్గు. ఫస్ట్ పాసురం నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ ఒక్కొక్క వర్డ్ చదువుతూ ఉంటాను. ప్రతి వర్డ్ని రెండోసారి లో వాయిస్లో రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాను. ఆ లో వాయిస్లో వచ్చినప్పుడు మీరు కూడా మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి. అప్పుడు ఈజీగా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇది స్టార్ గుర్తు ఉన్న పాసురం, అంటే ఇంపార్టెంట్ పాసురం అని మీనింగ్ అన్నమాట. మార్గళి తింగళ్ మార్గళి తింగళ్ మది నిరయిందా మది నిరయిందా நன்னாளால் நன்னாளால் நீராடப் போதுவீர் நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ போதுமினோ நேரிழையீர் நேரிழையீர் சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடி சீர்மல்கும் ஆயப்பாடி செல்வச் சிறுமீர்காள் செல்வச் சிறுமீர்காள் கூர்வேல் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் நந்தகோபன் குமரன் ஏராரந்த கண்ணி யசோதை ஏராரந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் இளம் சிங்கம் கார்னே நிச்சங்கள் கார்னே நிச்சங்கள் கதிர் மதியம் போல் கதிர் மதியம் போல் முகத்தான் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பறை தருவான் பாரோர் புகழ் பாரோர் புகழ் படிந்து படிந்து ఏలోరెంబావాయ్ ఏలోరెంబావాయ్. ఇప్పుడు ఫుల్ పాసురం ఒకసారి చదువుకుందాం. మార్గళి తింగళ్ మది నిరయింద నన్నాళాల్ நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடி செல்வச் சிறுமீர்காள்
உடையாள் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏராரந்த கண்ணிய சோதை இளம் சிங்கம் கார்மேனிச் செங்கல் கதிர் மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழ் పడిందేలోరెంబావాయ్. ఈ పాసురంలో ఉన్న విశేషం ఏమిటి అంటే గోపికలు వ్రతమునకు తగిన సమయము అనాయాచితంగా లభించినదని ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ మార్గళి మాసం అనేది వ్రతానికి తగిన కాలం అని చెప్పి గోపికలందరూ పొగుడుతూ భావిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పి దీని యొక్క విశేషం, ఈ పాసురం యొక్క విశేషం. రెండవ పాసురం చూద్దాం. வையத்து வாழ்வீர்கள் வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம் பாவைக்கு நாமும் நம் பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் செய்யும் கிரிசைகள் கேளிரோ கேளிரோ பார்க்கடலுள் பார்க்கடலுள் பையத்து இன்றா பையத்து இன்றா பரமனடி பாடி பரமனடி பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி நாட்காலே நீராடி மையெட்டு எழுதோம் மையெட்டு எழுதோம் மலரிட்டுண்ணாம் மலரிட்டுண்ணாம் முனியோம் முனியோம் செய்யாதன செய்யாதன செய்யோம் செய்யோம் தீக்குறளை தீக்குறளை சென்றோதோம் சென்றோதோம் ஐயமும் பிச்சையும் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி ஆந்தனையும் கை காட்டி உய்யமாறு என்றி உய்யமாறென்றி உகந்து உகந்து ఏలూరెంబావాయ్ ఏలూరెంబావాయ్. ఇప్పుడు రెండవ పాసురం ఫుల్ సేవిద్దాం. வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம் பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளிரோ பார்க்கடலுள் பையத்து என்ற பரமனடி பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையெட்டு எழுதோம் மலரிட்டுண்ணாம் முடியோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்றோதோம் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி ఉయ్యుమారెండ్రి ఉగందు ఏలూరెంబావాయ్. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే వర్డ్లో ఎండింగ్ని నెక్స్ట్ వర్డ్లో అచ్చు, ఏదైనా అచ్చు ఉంటే దాన్ని కలిపేస్తున్నారనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉయ్యుమారు ఎండ్రి రు ప్లస్ ఏమవుతుంది రే అవుతుంది. ఉయ్యుమారెండ్రి అట్లా కలుపుతూ మనము పాడాలి. స్టార్టింగ్లో నేర్చుకునేటప్పుడు విభజన చేస్తూ నేర్చుకున్న ప్రాక్టీస్ చేసే కొందికి కలిపేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయడం అన్నది కరెక్ట్. మూడవ పాసురాన్ని చూద్దాం. ஓங்கி உலகளந்தா ஓங்கி உலகளந்தா உத்த
உத்தமன் பேர் பாடி உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாத்தி நீராடினால் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறிப் பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னலூடு கயலுகள பூங்குவளை போந்தில் பொறிவன்று கண்படுப்பா தேங்காதே பூக்கு இருந்து சீத்தமலை பத்தி வாங்க குடம் நிறையுக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்து ఏలూరెంబావాయ్ ఇప్పుడు మూడవ పాసురం ఫుల్ అనుసంధానం చేద్దాం. ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாத்தி நீராடினால் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறிப் பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னலூடு கயலுகளா பூங்குவளை போந்தில் பொழிவன்று கண்படுப்பா தேங்காதே புக்கி இருந்து சீத்தமலை பத்தி வாங்க குடம் நிறையுக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் நீங்காத செல்వం நிறைந்து ఏలూరెంబావాయ్. రెండవ పాసురం విశేషం ఏమిటంటే వ్రతమునకు ఉండవలసిన నియమాల గురించి ఈ రెండవ పాసురంలో వివరించారు. ఇంకా మూడవ పాసురంలో ఏం చెప్పారు అంటే కాత్యాయని వ్రతంను అనుష్ఠించినందువలన కలుగు ఫలితంని మూడవ పాసురంలో చెప్తున్నారు. ఇంకా నాలుగవ పాసురంలో భగవద్భక్తులకు దేవతలు సైతం తోడుగా నిలుస్తారు అన్న భావం వివరింపబడింది. ఐదవ పాసురం విశేషం ఏమిటంటే భగవంతుని ఘటన సామర్థ్యమును తెలిపిన విశ్వాసంను కలిగించుచున్నారు అని 7వ పాసురంలో విశేషమును గోదమ్మ మనకు వివరించారు. ఇప్పుడు 4వ పాసురాన్ని పద విభజన చేస్తూ నేర్చుకుందాం. ஆழிமலை கண்ணா ஒன்று நீ கை கரவேல் ஆழியுள் புக்கு முகந்து கொடு ஆர்த்தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கருத்து பாளியன் தோளுடை பற்பநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல்
நின்று அதிர்ந்து தாழாதே தாழாதே சார்கமுதயித்தா சார்கமுதயித்தா செரமலை போல் செரமலை போல் வாழ உலகனில் வாழ உலகினில் பேய்ந்திடாய் பேய்ந்திடாய் நாங்களும் நாங்களும் மார்கழி நீராட மார்கழி நீராட முகிலிಂದು ಮುಗಿಲಿಂದು ఏలోరెంబావాయ్ ఏలోరెంబావాయ్. ఇప్పుడు 5వ పాసురంని చూద్దాం. మాయనై మన్ను మాయనై మన్ను వడమதுரை மைந்தனை வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் தோன்றும் அணிவிளக்கை அணிவிளக்கை தாயை குடல் தாயை குடல் விளக்கும் விளக்கும் செய்யத தாமோதரனை செய்யத தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்கா மனத்தினால் சிந்திக்கா போய பிழையும் போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் புகதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூசாங்கும் தீயினில் தூசாங்கும் செப்பேலோரெம்பாவாய் செప్పేలూరెంబావాయ్. ఇప్పుడు ఫుల్ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేద్దాం. మాయనై మన్ను వడమదురై మైందనై தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் அணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கும் செய்யத தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்கா போய பிழையும் புகதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூసాంగుం సెప్పేలూరెంబావాయ్. ఇక్కడ సెప్పు ఏ లోరింబావాయ్ అనైనా కూడా చదవచ్చు. ఈ 5 పాసురాలని కూడా తప్పకుండా రాని వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు అని ఆశిస్తూ సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. ఆండాళ్ తిరువడిగళే శరణం.